Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Taufiq Ismail, syair Indonesia kabir, kataba syi'ran tahta al-mawdu' Palestin, kaif ansak. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu. Wa kana idzak sana 1990 ba'da 80. Wa kana hadha asy-syi'r mudaminan min al-indonesiyin lil falistiniyin lil muqawamah ala al-irhab. Wa qad tarjama hadha asy-syi'r ila al-lughah al-arabiyyah Profesor Nabilah Lubis wa ila al-lughah al-ingliziyah Profesor Amin Suwini. Wa fi hadha al-majal sayaqra'u hadha asy-syi'r الشيخ توفيق إسماعيل نفسه باللغة الإندونيسية وأنا نفسي جمال دي رحمن سأقرأه في اللغة العربية وسيقرأه في اللغة الإنجليزية الأستاذ رحمة إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Taufik Ismail is an Indonesian senior poet who wrote this poetry as an act of solidarity from Indonesia to Palestine in the fight against Zionism. The following poetry by Taufik Ismail is entitled Palestine, How Could I Forget You? Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Was written in 1989. This poetry has been translated to Arabic by Professor Nabilah Lubis and to English by Professor Amin Suwini. The following poetry will be recited by Taufik Ismail in Indonesian, by Jamal D. Rahman in Arabic, and by Rahmat Ismail in English within the next video. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Palestin, kaifa ansak. Biqalami asy-syair al-Indonesi al-Ustadz Taufiq Ismail. Palestine, How Could I Forget You? By Taufik Ismail. Ketika rumah-rumahmu diruntuhkan bulldozer dengan suara gemuruh menderu, serasa pasir dan batu bata dinding kamar tidurku bertebaran di pekaranganku, meneteskan peluh merah dan mengepulkan debu yang berdarah. عندما دمرت الجرافات بيوتك بدواء أصواتها كأنما أشعر بترابي ورمالي وحجارة غرفتي تتناثر في ساحة منزلي وكأنما تقطر دما. When your houses were torn down by bulldozers with a thunderous growling, it felt as though the bricks and mortar of my bedroom walls were sent flying into my yard, exuding, shedding red sweat, and sending up billows of bloody dust. Ketika luasan perkebunan jerukmu dan pepohonan apelmu dilipat-lipat sebesar sapu tangan, lalu di Tel Aviv dimasukkan dalam file lemari kantor agraria. Serasa kebun kelapa dan pohon manggaku di kawasan Khatul Istiwa yang dirampas mereka. عندما طويت بساتين برتقالك وأشجار تفاحك لتصبح كالمنديل في اليد وأضافتها تل أبيب في سجلات الشهر العقاري
كأن بستان أشجار النارجيل والمانغو على خط الاستواء قد نهبوها. When the expanse of your orange groves and apple orchards was folded up to the size of handkerchiefs, then to be placed in a filing cabinet of the Department of Agriculture in Tel Aviv, it felt as though it was my coconut plantation and mango trees on the equator that they had looted. Ketika kiblat pertama mereka gerek dan keroaki bagai kelakuan reptilia bawah tanah, dan sepatu-sepatu serdadu menginjaki tumpuan kening kita semua, serasa runtuh lantai papan surau tempat aku waktu kecil belajar tajwid Al-Quran 40 tahun yang silam. Di bawahnya ada kolam ikan yang air gunungnya bening, kebiru-biruan kini ditetesi air mataku. عندما هاجموا القبلة الأولى كأعمال الزواحف تحت الأرض وأصوات أحذية الجنود تطأ مسجدها ومحل سجودنا كأنما سقطت أرضية الكتاب الذي كنت أتعلم فيه التجويد 40 سنة مضت. تحت الكتاب يعوم السمك في البحيرة المنحدرة من الجبل بمياهها الزرقاء دموعي أنا. When they bored and gouged the first Qibla of Islam in the manner of subterranean reptiles, and when the jackboots of their military stamp on the stepping stone of our foreheads, one and all, it felt as though the plank floor of the prayer house where I had studied Quranic tajweed as a child 40 years before had disintegrated. Below it, there was a fish pond. But now, pristine mountain water, bluish in hue, was sprinkled with my tears. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? فلسطين كيف أنساك؟ Palestine, how could I forget you? Ketika anak-anak kecil di Gaza, belasan tahun bilangan umur mereka, menjawab laras baja dengan timpukan batu cuma, lalu dipatahi pergelangan tangan dengan lengannya. Siapakah yang tidak menjerit? Serasa anak-anak kami Indonesia jua yang disalimi mereka. Tapi saksikan tulang muda mereka yang patah akan bertaut dan mengulurkan rantai amat panjangnya, pembelit leher lawan mereka, penyeret tubuh si zalim ke neraka. عندما نهض أطفال وشباب غزة في عمر الزهور ليردوا على ضربات المصفحات المدمرة برميها بالحجارة ويمسكونهم ويقطعون أذرعتهم، من الذي لا يصرخ ويبكي؟ كأنما أبناؤنا في إندونيسيا هم المظلومون. لكن انظر إلى عظامهم المكسورة التي سوف تشكل سلسلة طويلة تلتف حول أعناق أعدائهم وتجر الظالمين إلى الجحيم. When children in Gaza, often barely in their teens, respond to steel muzzles by merely throwing stones, only
to have their wrists and arms broken, who does not cry out. It feels as though it is our children of Indonesia, whom they are brutalizing. But take good note, those broken young bones of theirs will fuse together and put forth a chain of prodigious length, encircular of their enemy's neck, hauler of the bodies of the crew to hell. Ketika ku simak puisi-puisi fatwa Tuhan Samir Al-Qasim, Harun Hashim Rashid, Jabra Ibrahim Jabra, Nizar Qabbani, dan seterusnya yang dibacakan di Pusat Kesenian Jakarta, jantung kami semua berdegup 2 kali lebih gencar, lalu tersayat oleh sembilu bambu deritamu. Darah kami pun memancar ke atas, lalu meneteskan guratan kaligrafi Allahu Akbar dan bebaskan Palestina. عندما استمعت إلى أشعار فتوى طوقان وسمير القاسم وهارون هاشم رشيد وجبرا إبراهيم جبرا ونزار قباني وغيرهم الذين قرأوها في مركز الفنون والثقافة بجاكرتا، قلوبنا كانت تنبض مرتين أكثر، وقلوبنا تتقطع من معاناتك، وتنبثق الدماء إلى فوق، وتتساقط لتسطر حروفا ولوحة جميلة. الله أكبر وحرروا فلسطين. I peruse the poetry of Fatwa Tuqan, Samir Al-Qasim, Harun Hashim Rashid, Jabra Ibrahim Jabra, Nizar Qabbani, and more. When recited at the Jakarta Art Center, our heart all pump at twice their normal rate, then to be slashed by bamboo slivers of your suffering. Our blood spurted up and drips down in the lines of Quranic calligraphy. Allahu Akbar and free Palestine. Ketika pabrik tak bernama 1000 ton sepekan memproduksi dusta, menebarkannya ke media cetak dan elektronika, mengoyaki tenda-tenda pengungsi di padar pasir belantara, membangkangi resolusi-resolusi majelis terhormat di dunia, membantai di Sabra dan Shatila, mengintai Yasser Arafat, Ahmad Yasin, dan semua pejuang negeri Anda. Aku pun berseru pada khatib dan imam sholat Jumat sedunia, doakan kolektif dengan kuat seluruh dan setiap perjuangan yang menapak jalannya, yang ditembaki dan kini dalam penjara. Lalu dengan kukuh kita bacalah la quwwata illa billah. عندما انتجت شركة بلا اسم 1000 طن من الكذب في الأسبوع، ونشرت في الصحف والقنوات الفضائية والوسائل الكهربائية، عندما مزقت خيام اللاجئين في الصحراء العارية لتخرق قرارات المجلس المحترم أمام العالم، والمجازر في صبرا وشاتيلا تتجسس على ياسر عرفات وأحمد ياسين وجميع المجاهدين في بلدك. أنا دعوت خطباء المساجد
والأئمة في أنحاء العالم ادعوا لهم بقوة ادعوا للمجاهدين في سبيل الله المساجين والمقتولين وبعدها لنقرأ بإيمان ثابت لا قوة إلا بالله. When a factory without name has an output of 1,000 tons per week, manufacturing lies and falsehood, disseminating it to print and electronic media, tearing down the tents of refugees in the desert waste, stonewalling the resolutions of the most respected assembly in the world, slaughtering in Sabra and Shatila, spying on Yasser Arafat, Ahmed Yassin, and all the freedom fighters of your land. I send out a clarion call to the preachers and imams of Friday Salah to world over to stand up to the preachers and imams on Friday Salah, the world over, to stand up a powerful collective prayer for each and every one of those fighters who thread his path, who has been shot and now languish in prison. And so, with steely resolve, with recite the words, La quwwata illa billah. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Tanahku jauh bila diukur kilometernya beribu-ribu. Tapi azan Masjidil Aqsa yang merdu serasa terngiang-ngiang di telingaku. فلسطين كيف أنساك بلدي بعيد إذا قسناها بالكيلومتر بالآلاف لكن أذان مسجد الأقصى الجميل كأني أسمعه في أذني. Palestine, how could I forget thee ever? My land is distant, half over the way, but the ovenic azan from Mosque of Al-Aqsa seems to reverberate within my ear. 1989 سنة 1990 بعد 80 1989.